आज व्यू 360 में ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर हमारी खुसूसी रिपोर्ट्स में मिलिए ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन से जो कारोबार और ज़राए माश में अपनी कोशिशों से आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि अब लड़कियां पढ़ लिख रही हैं तो अगर उन्हें बेहतर तरीके पे गाइडेंस दी जाए तो ये नंबर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। VOA के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। इस साल ख़वातीन के आलमी दिन की थीम है सिनफ़ी मसावात के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और ये कि इसके ज़रिए ख़वातीन की सेहत और तरक्की को कैसे मुमकिन बनाया जाए। पाकिस्तान में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया और औरत मार्च का इनेकाद हुआ, जिसका मकसद मुल्क में ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आगाही पैदा करना है। ख़वातीन के हुकूक़ की तंजीमें बराबरी के सलूक और मसावी मौक़ों के हक़ का मुतालबा करती हैं, लेकिन क्या यकसा मौक़े यानी इक्वालिटी ही काफ़ी है, या फिर एक्विटी यानी मखसूस ज़रूरियात के मुताबिक सहूलतें मुहैया करना भी ज़रूरी है? यानी ऐसे लोग जो व्हील चेयर पर होते हैं उन्हें पढ़ाई, रोज़गार या कारोबार के मौक़े देना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ उन्हें स्कूल और दफातर में ऐसी सहूलियात देना भी होंगी जहाँ वो व्हील चेयर के ज़रिए बआसानी एक से दूसरी जगह जा सकें। माहीगीरी का शोबा अमूमन मर्दों के लिए मौजू समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में सूबा सिंध के साहिली इलाके सजावल में कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां की 100 से ज़ायद ख़वातीन मछली के शिकार से वाबस्ता हैं। इन ख़वातीन के पास मर्दों की तरह कोई कश्तियां नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये काम महारत से कर रही हैं। कई घंटे शिकार के लिए इंतज़ार करने वाली ये ख़वातीन कब और कैसे इस पेशे से वाबस्ता हुई, बता रही हैं सिद्रा डार इस रिपोर्ट में। 45 साला हाजानी मछलियों और केकड़ों के शिकार से अपना गुजर बसर करती थी, लेकिन इन दिनों इनका वक्त झील किनारे बैठकर गांव की दीगर खवातीन को शिकार करता देखकर गुजरता है। 24 बरस कबल इनकी ज़िंदगी पुरसुकून थी, लेकिन हेपेटाइटिस में मुब्तला होने के बायस अब इनका रोजगार मुतासिर हो चुका है। घर में अगर मर्द हो तो वो मजदूरी करेगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। जिंदगी में बहुत दुख है। मेरा एक ही बेटा है जो माजूर है, मैं ही कमाने वाली हूँ और अब बीमार पड़ गई हूँ। बिनाई मुतासिर है, जिगर के आर्जे में मुब्तला हूँ, इसलिए शिकार पर नहीं जा पाई। लोगों से मांग कर अपना और माजूर बेटे का पेट भर लेती हूँ। मुझ पर जिंदगी बहुत तंग हो गई है। ये जिला सजावल की यूनियन कौंसिल कड़मलिक है, जहां 100 से ज़ायद ख़वातीन माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता दिखाई देती हैं, जिसकी एक वजह 1999 में आने वाला वो समुद्री तूफान है जिसने साहिली पट्टी पर बसने वाले दर्जनों माहीगीरों की जान उस वक्त ली जब वो शिकार पर थे। इस हादसे के बाद बेशतर ख़वातीन आज अकेले अपने घर की कफालत का बोझ उठाए हुए हैं। माहौलियाती तब्दीली हो या कोई भी कुदरती आफत, इसका शिकार सबसे ज़्यादा औरतें और बच्चे होते हैं। मई 1999 में आने वाले समंदरी तूफान 02A ने यहाँ भी सैकड़ों घर उजाड़े। एक अंदाजे के मुताबिक इस तूफान से साहिली पट्टी पर रहने वाले 6 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। 82,000 से ज़ायद मकान तबाह और 191 माहीगीर हलाक और लापता भी हुए। 65 साला ओडी भी इसी तूफान में लापता होने वाले एक माहीगीर की मां है, जो अपने बेटे के बच्चों का सहारा है। तूफान इतना शदीद था कि घर टूट गया। उस वक्त बेटा शिकार पर गया हुआ था। वो तूफान में फंसने और कश्ती टूटने के सबब पानी में डूबकर मर गया। जब तूफान थमा तो मैं उसके बच्चों को लेकर महफूज जगह पहुंची। तब से अब तक मैं इन बच्चों के साथ हूँ। बचाई 2 बेटियों की माँ है। इनकी शादी को 4 बरस हुए थे जब इनके शौहर इस तूफान की नजर हो गए। बचाई भी रोजाना गांव से दूर काजरीवारी कोरी झील में शिकार के लिए जाती हैं। तकलीफ बहुत है। गुजर बसर करने के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन ना तो कश्ती है ना बेहतर जाल जो शिकार अच्छा मिल सके। थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उससे घर का राशन ही ला सकती हूँ। इस महंगाई की वजह से मैंने अपनी एक बेटी रिश्तेदारों को दे दी, क्योंकि मैं अपने कुंबे का खर्चा नहीं उठा सकती। ठट्टा बदीन के साहिली इलाके सिर्फ तूफान ही नहीं, माहौलियाती तब्दीली का भी सामना कर रहे हैं। 19 मई 1999 को जो तूफान आया, वो उन्होंने तेल जैसा छिड़का गया, तेल का काम किया, उससे बड़ी तबाही हुई इस इलाके में। ये जाति उसका मरकज़ था ना। वैसे वो भारत गुजरात से होता हुआ जाति में आया 19 मई 1999 को। यहाँ के लोग जो हमारे माहीगीर हैं और या जो खेती बाड़ी करते हैं, वो कोई 500 से ज़्यादा लोग जो है ना फौत और गुम हो गए हैं।
सुनहरी ईसा इस गांव की वो खुशकिस्मत खातून है जिनके शौहर इस तूफान में महफूज रहे, लेकिन अपने शौहर के साथ मिलकर वो भी अपने बड़े कुनबे की कफालत के लिए काम करती हैं। उनके लिए मछलियों का शिकार घर की तंगदस्ती दूर करने का वाहिद जरिया है। महंगाई जो दौर करो खराब लगो, महंगाई बहुत ज्यादा है, तभी कमाने के लिए काम कर रही हूँ। कभी हमें 10 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं। कभी किस्मत से 5 किलो मछली भी मिल जाती है, तो कभी 2.5 किलो। कभी कभार तो खाली हाथ ही जाना पड़ता है, तो जो पैसे बचत के लिए रखे होते हैं वही खर्च करने पड़ जाते हैं। शदीद गर्म और सर्द मौसम में घंटों शिकार के इंतज़ार में पानी में खड़ी ये औरतें अपने घरों की कफील हैं। वहीं दूसरी जानिब ये गोट अब इन बाहिम्मत औरतों के दम से जाना जाता है जिन्होंने तूफ़ान में अपना सब कुछ गंवाने के बावजूद भी अपने बच्चों और ख़ानदानों को बिखरने से बचाए रखा। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, ज़िला सजावल, सिंध। और सिंध के गोट से अब आपको लेकर चलते हैं जर्मनी, जहां पाकिस्तान की एक और पुरअज़्म लड़की वो मंजिलें तय कर रही है जिन्हें पाना कम से कम उसके लिए आसान नहीं था। अब से कुछ हफ्ते पहले आप में से बहुत से लोगों ने लिंक्डइन पर उनकी एक पोस्ट देखी होगी जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी वालदा की 11,000 की नौकरी में मैं या तालीम हासिल कर सकती थी या पेट भरकर खाना खा सकती थी। मैंने अपने लिए तालीम को चुना। आपको मिलवाते हैं डॉक्टर सहर अब्बास से, जो जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं और इस वक्त स्काइप के ज़रिए हमारे साथ हैं। उनके सफ़र के बारे में उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर सहर, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो। आपकी पोस्ट पर जिस किस्म का रिएक्शन नज़र आया उससे तो यही पता चलता है कि आम लोगों को आपकी कहानी जानकर यकीनन खुशी हुई। वो अंग्रेज़ी की एक कहावत है, डजंट मैटर वेयर यू स्टार्ट बट हाउ यू फिनिश दैट मैटर्स, और आपने ऐसा ही किया। कैसा था ये सफ़र? हाय, अस्सलाम वालेकुम। सफ़र मुश्किल था, चैलेंजिंग था, बट जैसे इंग्लिश में कहते हैं, इट वाज वर्थ डूइंग इट। सो आई वुडंट बी दिस पर्सन, आज मैं ये इंसान नहीं होती अगर मैं इस सफ़र से गुजर के नहीं आई होती। सो यस, इट वाज चैलेंजिंग, इट वाज हार्ड, बट इट वाज बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ जो आगे लेकर चलने को मिला। सबसे बड़ी सपोर्ट क्या थी आपकी ज़िंदगी में? मेरी वालदा की विजन। हमारे मुल्क में हमारे माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरी वालदा की जो विजन थी वो बहुत सारे पेरेंट्स की विजन से मुख्तलिफ थी। आई थिंक मैं उस विजन की प्रोडक्ट हूँ आज। मेरी वालदा ने मुझे एक चाइल्ड मैरिज से प्रोटेक्ट किया। मेरी वालदा ने मुझे हर उस पॉइंट पे मुझे अपनी ज़िंदगी को एक्सपेरिमेंट करने दिया, ट्राई करने दिया। कोई भी मौका, कोई भी अपॉर्चुनिटी जो मैं हासिल करना चाहती थी, शी वॉज देयर मुझे चेरिश करने के लिए, मुझे सेलिब्रेट करने के लिए। अगर उनकी विजन ना होती तो मैं शायद यहाँ ना होती, और आज मैं उन्हीं की विजन को आगे लेकर चल रही हूँ। Dr. Sir, you've beaten many odds. Born a girl, raised in poverty, yet achieved which so many only dream of. कितना ज़रूरी होता है कि एक लड़की को बराबरी का सलूक और मौक़े मिलें और पढ़ाई और काम की जगह पर उसके लिए आसानियाँ पैदा की जाएं? ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हमारे अपने माशरे में नहीं, हर माशरे में एक बच्ची को जो बुनियादी उसकी ज़रूरियात हैं वो मुहैया की जाएं। हमें इस जंग में जाने की बजाय, इक्वालिटी में जाने की बजाय, हमें इस चीज़ को देखना है कि एक बच्ची की क्या ज़रूरियात हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए। मैं बहुत से बच्चों से बात करती हूँ, बच्चे मुझे मैसेजेस करते हैं, उनके पास क्लैरिटी नहीं है, उनके पास रोल मॉडल्स नहीं हैं। तो हमारे पेरेंट्स जब बच्चों को बहुत कुछ खरीद के दे सकते हैं, हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को वो क्लैरिटी की तरफ लेकर जाएं। हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को एक रोल मॉडल प्रोवाइड करें इस तरह कि बच्चा उसकी तरफ देखकर आगे बढ़े और उससे मोटिवेशन ले। राइट। ये भी बताइए कि पाकिस्तान में आजकल जो मुआशी हालात हैं उसकी वजह से बहुत से मुश्किलात का शिकार हैं बहुत सी फैमिलीज़, बहुत से स्टूडेंट्स, बट यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। आपको क्या वो चीज़ें थीं जिनकी वजह से आप आज यहाँ तक पहुँची जो आपको आपके मुल्क ने दी? वाओ, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो सेल्फ ऑफ बिलोंगिंग। जब मैं बड़ी हो रही थी मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक सेकंड क्लास सिटीज़न हूँ। So this is one thing that I think it shouldn't be there. But on top of that, I was celebrated by my mother, by my family, by my teachers. मुझे पुश किया जाता था जब मैं एक क्लास में पोजीशन लेकर आती थी, मेरे टीचर सेलिब्रेट करते थे। So this is the positive
environment. This is the positive and progressive thought جو ہمارے پیرنٹس اور ہمارے بچے، ہمارے پیرنٹس، ہمارے ٹیچر سب مل کے اس کو پش کر رہے ہیں. بٹ دیر آر سم بلڈنگ بلاکس جن کی کمی ہے، اور ہم ان چیزوں پہ پیرنٹس، ٹیچرس، بچے اگر مل کے ان کی طرف آئیں تو ہم اپنے گولز اچیو کرنے میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر سہر، ویری کوئکلی، آپ پاکستانی اسٹوڈنٹس کی مدد کرتی ہیں جو جرمنی میں خاص طور پر اسکالرشپس تلاش کر رہے ہیں اور وہاں آ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے. یس، یہ ایک بہت اچھا اور خوشگوار سفر ہے جو میں بہت سے بچوں کے ساتھ کر رہی ہوں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ اپنے بچپن میں، اپنے مشکل ٹائم میں لے جاتا ہے. اگر آپ کو کسی سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو وہ کیسے کانٹیکٹ کریں؟ تو مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے آپ لنکڈ ان پہ جا سکتے ہیں، میری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں www.dr.abbasi.com. اور میرے لنکڈ ان پہ Thank you so much for your time today, Dr. Sahar. What a pleasure talking to you. Thank you. Thank you so much. اور اب واپس چلتے ہیں پاکستان کے ایک دیہات میں، جہاں بعض دیہی خواتین نے حال ہی میں پولٹری فارمنگ اور لائف سٹاک جیسے زرعی شعبوں میں متبادل روزگار اپنائے ہیں. کاشتکاری کے پیشے میں جب ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے نقصان زیادہ ہونے لگا تو ان خواتین نے ان کاموں کو بطور روزگار اپنا لیا جو وہ روزمرہ زندگی میں روایتی انداز میں کر رہی تھیں. مرغیاں اور مویشی پالنے کے کام میں وہ ایسی کیا جدت لائی ہیں جس سے وہ منافع کما سکتی ہیں؟ خانیوال سے سمن خان کی رپورٹ میں جانتے ہیں. ناہید الطاف اپنے گاؤں باٹیا والا میں پہلی ایسی خاتون ہیں جنہوں نے مرغ بانی کو بطور پیشہ اپنایا ہے. وہ نہ صرف خود مرغیاں پال کر ان کے انڈوں سے لے کر چوزے تک مارکیٹ میں فروخت کرتی ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے گھر کے ایک کمرے کو انکیوبیٹر سینٹر بنا رکھا ہے، جہاں علاقے کی دیگر خواتین کو بھی یہ سہولت فراہم کرتی ہیں کہ وہ اپنی مرغیوں کے انڈے انکیوبیٹر میں رکھوائیں اور ان سے نکلنے والے چوزوں کو یا تو اپنے استعمال میں لائیں یا پھر فروخت کر کے منافع کمائیں. مرغی کے نیچے تو ہم رکھتے ہیں 15-20 انڈے رکھ دیتے ہیں. انکوبیٹر میں انڈے آتے ہیں 60-65 انڈا آ جاتا ہے، وہ ہم ایک وقت میں رکھ دیں. 21 دن میں کم از کم ہمارا بچہ نکل آتا ہے. 60 انڈا رکھیں نا، 40-45 بچہ نکل آتا ہے، باقی انڈے خراب بھی ہو جاتے ہیں. یوں تو ناہید ایک کسان ہیں جو کھیتوں میں فصلوں کی کاشت میں اپنے خاوند کا ہاتھ بٹاتی ہیں، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے وہ موسم کی شدت، بارشوں کے نظام میں تبدیلی کا اثر کاشتکاری پر آتا دیکھ رہی ہیں، جس کے بعد انہوں نے متبادل روزگار اپنانے کو ضروری سمجھا. حسن پور کی شازیہ پروین مرغ بانی کے اپنے کام سے آج اپنے پیروں پر کھڑی ہیں. اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ اب اپنے گاؤں کی خواتین کو مرغیوں کی خوراک، بیماریوں، ادویات اور انڈوں کی پیدائش سے لے کر انکیوبیٹر مشین لانے تک کے اصول بتاتی ہیں. ان کا 2 مرغیوں سے شروع ہونے والا کام اب 30 مرغیوں تک پہنچ گیا ہے. ہم نے 3500-4000 کا ایک مرغا لیا ہے. آگے بیچیں گے تو پھر ظاہر ہے 4000-5000 کا تو میں بیچوں گی. میرے اس شعبے میں آنے سے ان کو فائدہ ہے کہ وہ پہلے کسی سے پوچھتی نہیں تھی، مر گئی تو مر گئی، بچ گئی تو بچ گئی، پڑی ہے بیمار تو پڑی ہے. اب وہ دوائی دیتی ہیں، اسے ویکسین دیتی ہیں، اس کی خوراک کا خیال رکھتی ہیں. کسی کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پھر آ جاتی ہیں. اگر وہ انڈے نہیں مرغیاں دیتی ہیں تو وہ پوچھتی ہیں. جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر نامی غیر سرکاری تنظیم ذریعہ معاش اور صنفی خود مختاری پروگرام چلا رہی ہے، جس کے تحت کھیتوں میں روزانہ اجرت پر کام کرنے والی خواتین کو ان کے روزمرہ کے کام میں جدیدیت لانے کی تربیت دی جاتی ہے. ہمارے زراعت کے شعبے میں 90% خواتین جو ہیں وہ ایز اے لیبر کام کرتی ہیں. پچھلے 10 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اچانک ژالہ باری، بارش اور سڈن کراپ فیلز جو ہیں دے آر پارٹ آف آور لائف ناؤ. اور اس میں سب سے زیادہ خواتین افیکٹ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ڈیلی ویجز کی ایک دم سے کمی آ جاتی ہے ان کی لائف میں. ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو ایسے سکلز اور ایسے انیشیٹوز کے ساتھ متعارف کریں جس میں ان کو کچھ زیادہ سیکھنا نہ پڑے، اور جو ان کا کرنٹ سکل سیٹ ہے اسی کے اندر تھوڑی بہت ویلیو ایڈ کر کے ہم ان کو تھوڑا سا پالش کریں. سو فار ہم 3 لاکھ فارمنگ فیملیز کو ٹچ کر چکے ہیں. اسی منصوبے کے تحت بہت سی خواتین کو مویشی رکھنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے. آباء و اجداد سے ہمارا کام جانور پالنا ہی ہے، لیکن ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ جانور کو ان کی مرضی سے پانی پلانا ضروری ہوتا ہے. لیکن اب پتہ چلا ہے کہ چارے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے. اب جب سے پانی پلانے کی جگہ بنائی ہے تو دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے. 1.5 کلو ہو گیا. خانیوال، ملتان، شجاع آباد جیسے جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں میں خواتین کے پاس سلائی کڑھائی کا ہنر بھی ہے، جسے اب وہ متبادل ذرائع آمدن کے طور استعمال کر رہی ہیں. ٹریڈیشنل جو تھے ڈیزائن وغیرہ ایمبرائڈری کے بنانے، ان کو ایسے مارکیٹ لیول کا کوئی اندازہ نہیں تھا خاص طور پہ.
تو انہوں نے ہمیں اس بارے میں خصوصی طور پر ہمیں اس بارے میں آگاہی دی کہ ہم اس کو نا مارکیٹ لیول پہ اپنے کام کو لے کے جائیں اور اس کاروبار کو کریں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات تو اب رکنے والے نہیں، اس لیے جتنا ممکن ہو سکے ماحولیاتی تبدیلیوں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ جڑی خواتین کا ہاتھ تھاما جائے اور انہیں تربیت فراہم کر دی جائے تو اگلی منزلیں وہ خود ہی طے کر لیں گی۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، خانیوال۔ اور اب آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسی باہمت خاتون سے جنہیں پاکستان میں ویمن چیمبر آف کامرس کی بنیاد رکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ سمینہ فاضل کی 4 دہائیوں پر محیط کوششوں میں انہیں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں کتنی نوجوان خواتین کو آگے آنے کے مواقع ملے، یہ بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نظر الاسلام۔ 90 کی دہائی میں جب سمینہ فاضل نے اپنا کاروبار کرنے کے لیے عملی زندگی میں قدم رکھا تو اس وقت شاذ و نادر ہی خواتین ان شعبوں میں آتی تھیں۔ 4 دہائیوں بعد آج وہ نہ صرف خود ایک کامیاب کاروباری خاتون ہیں بلکہ انہوں نے ہزاروں خواتین کو اپنا کاروبار شروع کرنے کی جانب راغب کیا ہے۔ انہیں پاکستان میں ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی بنیاد رکھنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اپنے ابتدائی ایام کو وہ کچھ اس طرح سے یاد کرتی ہیں۔ میں جہاں پہ رہتی تھی وہاں پہ ایک سوشل ویلفیئر کا ادارہ تھا جہاں پہ بہت ساری وڈوز اور جو ہے کچھ خواتین ڈائیورسڈ رہتی تھیں وہاں پہ، تو میں نے دیکھا کہ ان کو اسکل تو آتا تھا لیکن وہ اس کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ وہ اس کو کس طریقے سے استعمال کریں۔ تو پھر میرا جب ان سے میل ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو کچھ کام سکھایا اور میں نے سوچا کہ ان کے لیے میں کچھ ایسا کام کروں کہ ان کا یہ ذریعہ معاش بن سکے۔ تو میں نے اپنے جو ہے گارمنٹ فیکٹری کی بنیاد رکھی اور پھر ان کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کیا میں نے۔ ورلڈ بینک کے جاری کردہ 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 23 کروڑ سے زیادہ ہے، جس میں تقریباً 11 کروڑ یعنی 50% خواتین ہیں۔ ملک کی نصف آبادی کے باوجود خواتین کی کاروباری دنیا میں شرکت حوصلہ افزا نہیں ہے۔ سمینہ فاضل کے مطابق آج ملک بھر میں تقریباً 16 ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی شاخیں کھل چکی ہیں۔ ان کے مطابق خوشائن بات یہ ہے کہ اب نوجوان لڑکیاں پڑھ لکھ کر اس شعبے کو اختیار کر رہی ہیں، لیکن انہیں اپنے کاروباروں کو کامیاب بنانے اور وسعت دینے میں متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سب سے پہلا پرابلم، ہم ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں۔ ہم جب بھی باہر آتے ہیں، ہم جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہمیں ڈفرینٹ طرح کے چیلنجز ہیں۔ ہم سب سے جو بڑا پرابلم ہے، جو چیلنج ہے، وہ ہے ایکسیپٹنس کا۔ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے۔ اب جیم اسٹون کے کام کے اندر اٹس آل میل ڈومینیٹنگ، آپ جدھر بھی چلے جائیں گے وہاں پہ آپ کو خواتین بہت کم نظر آتی ہیں۔ سو اس لیے جب خواتین اس طرح کے کاموں میں جو بالکل ٹریڈیشن سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں، جب وہ آئیں گی تو ان کو سب سے پہلے ان کی ریسیپٹیو لوگ ان کو ریسیو نہیں کریں گے۔ سمینہ فاضل کے مطابق وہ خواتین کو درپیش چیلنجز سے آگاہ ہیں اور ان کے حل کے لیے حکومتی اور دیگر اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو ابھی ہم لوگوں نے بینکس کے ساتھ مل کے بہت زیادہ ایسی کمپینز جو ہیں وہ چلائی ہیں جہاں پہ خواتین کو ایزی انسٹالمنٹس پہ کچھ لون مل رہے ہیں۔ خواتین کا جو مستقبل ہے وہ بہت روشن ہے۔ الحمدللہ پاکستانی عورت جو ہے وہ بہت پرعزم ہے، وہ بہت سکلڈ ہے، بہت ذمہ داری سے اپنا کام کرتی ہیں۔ اگر ہمیں تھوڑی گورنمنٹ کی سپورٹ مل جائے تو وہ دن دور نہیں کہ خواتین وہ جو کہتے ہیں نا دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کریں۔ سمینہ فاضل کہتی ہیں کہ شہروں کی حد تک تو خواتین کے کاروبار حوصلہ افزا ہیں، لیکن ان کی خواہش ہے کہ دیہی علاقوں میں بسنے والی 60% میں سے ہنرمند خواتین کو بھی اس جانب راغب کیا جائے تاکہ وہاں بھی خواتین معاشی طور پر مستحکم ہو سکیں۔ ان کے مطابق انہوں نے پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان، بلوچستان، سندھ اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مختلف سیمینار منعقد کرائے ہیں، جس کے ذریعے آگہی اور شعور بیدار ہونے میں کافی حد تک مدد ملی ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ کامیاب خواتین کی بات ہو اور پاکستانی امریکن خواتین کا ذکر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ صبا شاہ خان ہمیں ایک ایسی کامیاب پاکستانی امریکن خاتون سے ملوا رہی ہیں جنہوں نے اپنی ذہانت، محنت اور پارٹنرشپ سے یہ ثابت کیا کہ 2023 میں اگر ویمن وانٹ ٹو ہیو اٹ آل، یعنی اگر وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتی ہیں، کامیاب کریئر اور گھر اور بچے، تو وہ یہ سب پا سکتی ہیں، اور ایک کے لیے انہیں دوسرے کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر سائرہ مدد نے اپنی مہارت اور بہادری سے نیو یارک شہر میں کووڈ کا ایک ایسے وقت میں مقابلہ کرنے میں مدد دی جب یہ وبا اس شہر میں اپنے عروج پر تھی۔
दिसंबर 2019 को सायरा मदद और सेहत आमा के एक माहिर ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक मजमून शाया किया। इसमें कानून साजों को मुतनब्बे किया गया था कि हस्पतालों को मुतअद्दी बीमारियों के फैलाव की सूरत हाल में तैयार रहने के लिए दरकार ज़रूरी फंडिंग मई में ख़त्म हो जाएगी। मजमून शाया होने के 4 दिन बाद 31 दिसंबर को चीन ने आलमी इदारा सेहत को अपने यहाँ नामालूम वजह से नमूनिया के दर्जनों केसेस की इतला दी थी। वो जानती थी कि एक आलमी वबा फैल सकती है, बस उन्हें ये नहीं पता था कि कब। और ऐसा ही हुआ। लेकिन जब कोरोना वायरस की वबा शुरू हुई तो न्यूयॉर्क शहर के लिए पैथोजन प्रोग्राम तश्कील देने वाली और बरसों शहर को इसके लिए तैयार करने वाली सायरा मदद उस वक्त मैटरनिटी लीव पर थीं। 13 जनवरी को उनकी बच्ची की पैदाइश हुई थी और नोवेल कोरोना वायरस का कोई केस न्यूयॉर्क में रिपोर्ट नहीं हुआ था। लेकिन माहिरीन और सायरा जानते थे कि वायरस खामोशी से फैल रहा है। इन हालात में सायरा ने अपने शौहर से काम पर वापस लौटने की बात की। उनकी बेटी सिर्फ 2 हफ्ते की थी। मैं ये करने के लिए तरबियत याफ्ता हूँ और शहर को मेरी मदद की ज़रूरत है। बहुत से लोग सपोर्ट देने के लिए आगे आ रहे हैं और मैं उनमें से एक होना चाहती हूँ। 2015 में डॉक्टर सायरा मदद को न्यूयॉर्क शहर के सिस्टम वाइड स्पेशल पैथोजेंस प्रोग्राम के सीनियर डायरेक्टर के तौर पर अमेरिका के सबसे बड़े म्यूनिसिपल हेल्थ केयर सिस्टम का इंचार्ज बनाया गया। उनकी जिम्मेदारियों में 11 सरकारी अस्पतालों की निगरानी करना और उन्हें मुतअद्दी बीमारियों के फैलाव से निमटने के लिए तैयार करना शामिल था। डॉक्टर लॉरा आइवकोली उनकी कॉलीग और न्यूयॉर्क के सेहत आमा के निज़ाम की इमरजेंसी मैनेजमेंट की सीनियर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने वाकई उस शोबे को बदल दिया है। उन्होंने उसकी बुनियाद रखी और खुद उसकी हर चीज जरूरियात देखते हुए तश्कील दी ताकि पूरा निजाम उनसे फायदा उठा सके। डॉक्टर सायरा मदद की जिम्मेदारियों में तिब्बी अमले को महफूज रखने के लिए प्रोटोकॉल्स तश्कील देना और मशकों के जरिए ये यकीनी बनाना है कि ऐसे माहौल में जब इन्फेक्शन फैलने का खतरा शदीद हो तो जदीद तरीन इलाज के प्रोटोकॉल्स पर ऐसे अमल किया जाए कि हकीकी सूरत हाल में गलती का एहतमाल ना हो। वो अब तक इबोला, जीका और 2019 में कोरोना वायरस की वबाओं से निमटने के लिए इंतज़ामिया के काम की कामयाब निगरानी कर चुकी हैं। उन्हें न्यूयॉर्क बिजनेस जरीदे क्रेन्स के सेहत के शोबे के सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र लोगों में शुमार किया जाता है और फॉर्च्यून मैगज़ीन की सेहत के शोबे के 40 अंडर 40 की लिस्ट में भी उन्हें शामिल किया गया है। पाकिस्तानी वालिदैन की बेटी सायरा मदद अपने वालिद को अपनी इंस्पिरेशन मानती हैं। डॉक्टर सायरा के ख्याल में किसी के लिए भी सबसे बड़ी तहरीक अपने जैसे किसी और फर्द को आला क़यादत के रोल में देखना है और यही वो नक्शे पा हैं जो वो अपने से आगे आने वाली लड़कियों के लिए छोड़ना चाहती हैं। और मैं यही अपनी बेटी के लिए करना चाहती हूँ। मेरी एक छोटी बेटी है और मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहती हूँ कि उसके पास मजीद रोल मॉडल्स हों जिन्हें देखकर उसे इल्म हो कि अगर मैं अमेरिका की सदर बनना चाहूँ तो बन सकती हूँ, अगर आला ओहदे पर जाना चाहूँ तो जा सकती हूँ, क्योंकि मुझसे पहले मुझ जैसे पस मंजर वाली खवातीन इस मकाम तक पहुँच पाई हैं। सायरा कहती हैं कि काम करने वाली खवातीन के लिए चैलेंजेस 2 गुना होते हैं। ऐसे भी दिन हैं जब मुझे काम पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करने की जरूरत होती है और मेरे पास काम ज्यादा होता है, तो मेरे पास घर में एक सपोर्ट सिस्टम है जो मेरी मदद करने के काबिल है। क्योंकि मैं 80% काम को दे रही हूँ तो बाकी 20% मदद जो मुझे दरकार है वो मेरे शौहर पूरी करते हैं, तो ये कभी भी मुकम्मल आधा आधा नहीं हो पाता। डॉक्टर सायरा मदद कहती हैं आज की खवातीन ये जानती हैं कि वो घर, बच्चे और एक कामयाब करियर और अपने लिए वक्त सब कामयाबी से कर सकती हैं। बात सारी एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम और घर पर एक अच्छी पार्टनरशिप की है। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, एल्महर्स्ट, न्यूयॉर्क। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। facebook.com/VOA उर्दू, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA उर्दू। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।